इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह चारदा मासूमीन में और आज यौम ज़ैनब अंजुमन रज़ा हुसैनी की जानिब से मुनक़्क़िद की जाती है 11 मुहर्रम को मिस्ल शाम ग़रीबा। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मजलिस खाक पर बैठकर सुन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़ाकिर अहले बैत जनाब हसन सग़ीर आबदी साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक अज़ादार मातमदार, जिनके घर की अज़ादारी दुनिया में मशहूर है। पहली मुहर्रम से चांदरा से अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए उनकी तरफ चलते हैं और इस मुनफरिद जो कि मजलिस यौम ज़ैनब सिर्फ कराची में मुनक़्क़िद की जाती है बारगाह चारदा मासूमीन में, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या कहेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा ग्राउंड बारगाह चारदा मासूमीन में और आज यहाँ पर 35 बरस से मजलिस की जा रही है यौम ज़ैनब। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत जनाब हसन सग़ीर आबदी साहब, जो कि पूरे कराची में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके घर की अज़ादारी, उनकी ख़ुद की अज़ादारी, उनकी मजालिस मशहूर ज़माना है। आइए उनसे जानते हैं। ये एक ख़ास मजलिस है जो कि मिस्ल शाम ग़रीबा हर साल मुनक़्क़िद की जाती है 11 मुहर्रम को अंजुमन रज़ा हुसैनी की जानिब से। हसन भाई, आप यहाँ पर मौजूद हैं, खाक पर बैठे हैं। मिस्ल शाम ग़रीबा आज ये मजलिस मुनक़्क़िद की जाती है। आप क्या कहेंगे इस मजलिस के बारे में जो कि सिर्फ कराची में अंचोली में मुनक़्क़िद की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि मजलिस जो यौम ज़ैनब के नाम से मंसूब है और ये 30-35 साल से यहाँ मुनक़्क़िद हो रही है और ये बड़ा अच्छा सिलसिला अंजुमन रज़ा हुसैनी ने कायम किया। इस मजलिस से अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब ने, अल्लामा इरफान हैदर आबदी शहीद ने, जनाब माजिद आबदी साहब ने, जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब ने और कई खतीबों ने, आलिमों ने खिताब किया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल शाम ग़रीबा में जब ज़हरा बीबी का घर उजड़ गया और कोई ना रहा, आखिरी शहादत इमाम हुसैन की हो गई, तो क्या हुआ कि खेमे जला दिए गए, बीबियाँ खाक पे आके बैठ गई ज़मीन में और फिर उसके बाद सारी रात खाक पे बैठे रहे। उस जगह मक्तल में बैठी नहीं जहाँ चारों तरफ बेसर के लाशें थे और बीबी ज़ैनब बैठ के फिर खड़ी हुई, फिर उन्होंने को दिलासा दिया, तसल्ली दी। भाई कल तो मौला अब्बास थे, मौला हुसैन थे, अली अकबर थे, लेकिन आज शाम ग़रीबा के बाद आज 11 मुहर्रम को कोई ना था। तो ये सारा जो काफ़िले की सालारी थी वो जनाब ज़ैनब के हिस्से में आई और जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास की मिसल तमाम काफ़िले को संभाला। ये खाक पे हम बैठ के यौम ज़ैनब मनाकर बता रहे हैं ज़माने को कि हुसैन तो मारे गए, लेकिन जनाब ज़ैनब ने वो मिशन जो इमाम हुसैन लेके चले थे, यजीदियत को मिटाने का और हुसैनियत के परचम को लहराने का, तौहीद का नाम बुलंद करने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, हमेशा हमें शरीयत मोहम्मदी को बचाने के लिए वो मिशन करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद, खबर आपको पता है और सबको पता है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये सिलसिला जो था, ये मिशन तो था, शायद दब जाता या ख़त्म हो जाता, लेकिन सलाम किया करो अली की बेटी जनाब ज़ैनब को कि क्या बहादुर थी, क्या शुजा थी, क्यों ना होती, अली की बेटी थी ना, तो किस तरह संभाला 54-64 बच्चों को, बीबियों को एक
کہ کیا تسلی دی ہوگی اس ماں کو جس ماں کا جوان علی اکبر مارا گیا، کیا تسلی دی ہوگی اس قاسم کی ماں کو جس کے لاش کے ٹکڑے پامال ہوئے، کیا تسلی دی ہوگی جناب رباب کو جس کے 6 مہینے کے علی اصغر کو کس طرح مارا، کس طرح، اور خود بھی جبکہ دونوں بیٹے اونو محمد آنکھوں کے سامنے مارے گئے، بھائی کی خاطر سب کچھ کر دیا۔ اس جناب زینب کی آج یوم زینب منا کے ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب زینب آج جو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ اللہ اکبر کی صدائے مسجدوں سے یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ نانا رسول اللہ کا نام، یہ اللہ کی توحید باقی رہے اور قیامت تک باقی رہے گی، چونکہ یہ قربانی حسین اور قربانی جناب زینب تھی۔ بے شک بس اسی لیے یہ عید میں آج دیکھو یہاں پہ ہزاروں ہزار مومن خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے گھروں کے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کا ایمان عقیدہ ہے کہ آج بی بی جناب زینب کی یاد منانی ہے، اسی طرح مناؤ جس طرح کربلا کی خاک پہ بیٹھی تھی بی بیاں۔ بہرحال اللہ قائم ٹی وی کو اور آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں، کہ آپ آپ ہر جگہ یہ مجالس کو، یہ سلسلے کو کوریج دیتے ہیں، ان کے مالکان آپ سب سلامت رہیں، خدا کی قسم۔ آؤ یہاں بیٹھ کے دیکھو، اگر دل نہ پھٹ جائے جو یہاں پہ منظر ہے، کس طرح مومنین اور خواتین ہماری ماں بہنیں خاک پہ بیٹھی ہوئی، زمین پہ بیٹھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو سلام ہے بی بی زینب، آپ سلام، آپ پہ سلام، ہمارا کروڑوں سلام، آپ پہ کروڑوں سلام، مولا حسین پہ کروڑوں سلام۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم جس کی بانی خود جناب زینب ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک جاری رہے گی، اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے وقت کا امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ جتنی کوششیں کرو اسے ختم کرنے کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ بس یہ ساری سلسلہ مجلس ہو رہی ہے۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا خوبصورت ہمارے ناظرین کو بریف کیا اس مجلس کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب حسن صغیر آبدی کو، جو کہ خطیب اہل بیت بھی ہیں اور عزادار بھی ہیں، ماتمدار بھی ہیں۔ آج فرش پر بیٹھ کر، خاک پر بیٹھ کر ہم یوم زینب سن رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔